Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya juga maka dapatlah kita sama-sama pada petang yang cukup bahagia ini. Dan mula-mula sekali saya ingin mengucapkan pihak seluruh delegasi daripada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis Fatwa. Ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Komisioner Sri Zakaria Sulong yang telah sudi menerima hubungan kami, dan juga kepada semua warga kerja Tekom yang dapat meluangkan masa. Dan besar sekali juga saya lihat banyak isteri-isteri yang dapat juga meluangkan masa. Kita tahu London ni sibuk, tapi dapat, especially today, boleh kata banyak hapsap-hapsap di Malaysia tu ada di London. Tapi especially Tuan Yang Utama sempat juga untuk bersama-sama kita. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan di sini juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih in advance kepada panelis kita telah saya pilih lah, sebab 3 saya pakai di sini dan 3 lagi kita akan buat sesi bersama dengan warga Malaysia di Doha on the way back ke tempatan nanti ya. Dan topik di sana lain sikit. Dan sebenarnya kami tiba pagi tadi ke KL dari Doha sebab balik nak singgah sana malam. Dan ni our fifth appointment lah. We arrive, kita check in about 10 o'clock. Kemudian pukul 11 kita dah bertolak ke Tudin restoran untuk buat perlis food promotion ya. Tapi bulan Mei baru kita start dengan menu baru dia, dan betul-betul waktu Olympic Games nanti kita akan bagi gift dan sebagainya bila mereka. This is the second time we've done in London. Last year YT was also there di Bondas Cafe Pak Din punya restoran. Kemudian lepas tu tadi pukul waktu Zohor kami ke Regent's Park Mosque, sempat sembahyang doa sana dan juga melawat di taklimat yang cukup menarik. Kemudian from there we went to the British Library, melihat koleksi-koleksi Quran cukup banyak. Dan this lady apa lah? Annabelle ni boleh cakap malu kita. Dia boleh baca Arab, Jawi dan sebagainya lagi lancar daripada kita. Dia orang sini kan, dia mother dia orang Changlun, mother dia orang sini ya. Tapi kalau ada satu peluang lewat sana, eloklah. Dan daripada sana we went to Aga Khan Ismaili Center. So 4 dah, dan ini yang kelima. Saya rasa banyak dah bancat lah. Long day. Nevertheless, they have been very good, and ini satu timba pengalaman yang cukup banyak. Sungguh pun tak sampai 12 jam berada di sini dengan bantuan kawan-kawan kita daripada sini, itu ketua kat belakang sana, itu Mr. Zohair dan juga Hafiz. Dan saya rasa untuk tuan-tuan di sini yang merupakan wakil pada negara Malaysia, ada a few things yang dulu. Satu ialah jaringan, networking ya. Macam your time here is short, 3-4 tahun, so you have to establish networking very very fast. And not only that, you have to hand over to your successor. Kalau tidak, kita masa tak banyak. Jadi kalau the next person, kalau kita tak hand over, maknanya putus gitu. Takes a couple of years before orang lain will have the same problem ya. Itulah sebabnya sungguh pun kami mari a few hours, tapi we can do a lot of things because of networking. Sebab saya pun kenal TYT ni lama dah, dan juga Wan Zaidi ni waktu saya berkhidmat di MAS dulu di Madrid, sama-sama same time. Jadi kalau tidak dengan kita kalut-kalut, tuan-tuan kalut-kalut ni, takkan
nak boleh tolong kami organize all these things. Tapi sebab kita ada personal, dia takkan commissioner nak accept us to come for this function kalau dia tengah sibuk. Jadi it's just more on the personal basis yang kita boleh buat. Begitu juga esok University Malaysia Perlis akan buat MOU dengan Oxford Centre of Islamic Studies. Ini sebab kita ada Dr. Asri di sana dan kita ada Dr. Juanda yang fellow di sana dulu, alumni. Jadi through connection, it's all connection. Inilah yang membuatkan kerja lebih mudah. Kalau kita tulis surat, fax, email ni memang susah nak buat kerja. Tapi kita kenal kan, senang. Yang kedua adalah pengalaman yang didapat di sini ni harap digunakan bila balik nanti. Yang elok tu kita balik, yang tak elok kita tinggal. Dan saya rasa saya go on the official part on the topic yang kita akan gunakan untuk berceramah sebentar lagi. Sebagai guidance, wasatiyah, sederhana atau moderation bermaksud tidak terlalu kurang dan tidak melampau. Setiap perkara berjalan mengikut sukatan yang sepatutnya. Bukan sahaja cuai dalam beragama itu salah, tetapi berlebihan dalam pegangan agama melebihi kadar yang sepatutnya juga adalah salah. Imej Islam di dunia ini dicemari oleh dua pihak. Muslim yang tidak mempedulikan batasan agamanya dan satu lagi Muslim yang melampau dalam beragama sehingga menyakitkan ataupun menyusahkan orang lain. Islam mengajar sederhana dalam semua tindakan. Penampilan diri umpamanya, Islam melarang berpakaian selekeh yang menimbulkan salah faham orang lain, dan juga berlebihan yang menimbulkan syak sangka. Pada tuan-tuan dan puan di sini, sikap sederhana kita akan membawa perasaan hormat banyak pihak pada negara. Negara ada banyak kelebihannya. Jika kita memberikan imej yang selekeh kepada negara, itu tidak sederhana. Jika kita memberikan imej yang melebihi realiti sehingga pihak lain tersalah sangka, itu juga tidak sederhana. Dalam menguruskan perbezaan pendapat dalam politik dan sebagainya dalam kalangan pelajar atau warga Malaysia lain di luar negara, sikap sederhana amat dituntut. Mendidik mereka dan diri kita sendiri agar tidak bertindak melebihi batasan yang sepatutnya, sama ada ketika menyokong ataupun menentang suatu pendapat. Dan penampilan warga negara kita di luar adalah dalam kerangka Islam yang sederhana, sama ada dalam amalan ataupun pendapat. Dan sebelum saya meneruskan dengan panelis kita, mereka akan diberi seorang 10 minit untuk menyampaikan poin-poin mereka dan kita buka lepas tu soalan supaya lebih manfaat lah. Sebab kalau tidak kita bagi benda yang orang tak mahu nanti, baik kita start dulu rasa ganjil, lepas tu baru kita tanya soalan. Dan saya difahamkan High Commissioner pun ada dinner at 8:30. We will make sure lah that he will not be late. Because I don't want my people also to be sleeping because of time Malaysia, kan? Yeah. Dan itulah lagi satu ialah ni kita buat program ni sebab no free dinner kan. Jadi kita kena contribute something lah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.